धन्यवाद देवी मधुस्मिता भौणी सुंदर भाव में मत स्वागत कर प्रभु ताकू मत आशीर्वाद करंतु आम जिते जन अच्छु आज यही प्लाटफर्म रे प्रभु समस्त मत आम कथा कहतु प्रभु का नाम गौरव हो गत केजे दिन है प्राय 15 दिन ऊर्ध चर्च प्रोग्राम रे व्यस्त रही हेतु गला टी भल ना जहाँ भी हो प्रभु सुजोग देइछन्ति प्रभु गौरव पातु विशेष भाव आज सुंदर प्रभात रे प्रभु चरण तले जो आंठुरे थी प्रार्थना करुली प्रभु क्यों वाक्य प्रभु जहाँ बोझ दे अच्छी मते आम को समस्त कथा कहतु प्रभु नाम गौरव हो आसतु गोटे पद पढ़ा हूँ यात्रा पुस्तक तार 29 पर्व आ तार 39 पद यही प्रकार पवित्र आत्मा ईश्वर लिखती अर्थात ताहार प्रथम मेष शावक को प्रभात रे उत्सर्ग करिवो और द्वितीय मेष शावक को संध्या बेले उत्सर्ग करिवो 41 पद रे लिखा जाए आ संध्या बेले द्वितीय मेष शावक उत्सर्ग करिवो पुणी प्रभात रो भक्ष्य नैवेद्य पेय नैवेद्य प्रमाण तुष्टिजनक आघ्राण थे सदा प्रभु को उद्देश्य रे अग्निकृत उपहार स्वरूपे ताहा उत्सर्ग करिवो आसंदे टिके प्रार्थना करिबा पवित्र पिता आमने आपनकर प्रशंसा करूछु गौरव करूछु स्तुति वंदना करूछु आ गोटे सुंदर दिन रो ए प्रातः काल रे आपनकर चरण तले बसी आपनकर प्रशंसा गौरव करिवा पई आमनकर जीवन ए सुंदर सुजोग देइतबा तो धन्यवाद दोछु पिता आमनकर जीवन ए कोन उत्तमता नाही धार्मिकता नाही पवित्र जीवन नाही किंतु प्रभु आपनको प्रेम रे आपनकर अनुग्रह रे आमनको आज पुत्रत्व अधिकार देइतबा तो आमनकर समस्त अपराध क्षमा करितबा तो आज आबा पिता बोली डाकिया सुजोग पाइछु आ आपनकर चरण को आसवा सुजोग पाइछु से धन्यवाद दोछु राजा प्रशंसा गौरव करछु पिता हालेलुया प्रभु ए समय प्रभु आमने आपन चरण को आणुछु आसुछु ए वाक्य आपनकर आपण या को भांगंतु आ मते एवं आमान को समस्त हृदय आमान को परितृप्त करंतु जे प्रभु आमानकर जीवन एक उत्तम जीवन होगा पारिबो जो जीवन द्वारा कि आपण आउरी अधिक संतोष पाइबे ई प्रकार अनुग्रह करन हमको समस्त को आशीर्वाद कर समय को आपण को नियंत्रण मध्य रखन पवित्र आत्मा ईश्वर आमान को समस्त नेटवर्क आ सब किछि प्रभु नियंत्रण मध्य रखन गौरव श्रम महिमा जुगे जुगे आपण करे प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु को मधुर नाम रे मांगबो आमीन 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 हालेलुया प्रभु का नाम गौरव हो प्रभु आमान को ए सुंदर सुजोग देइछथि आज रे जो अंशटी मुझे दे पाठ करूथिली ए स्थान रे आ यात्रा पुस्तक रे जतले सदा प्रभु को वाक्य ईश्वर लोकमान को निकट को आसी छ किछि आज्ञा मान को दिया जाउ छ से आज्ञा भीतर गोटे आज्ञा मता आमाने देखुछु जे से स्थान लिखा जाए जे प्रथम मेष शावक को प्रभात रे द्वितीय मेष शावक को संध्या बेले उत्सर्ग करिवो आ ई जो बलिदान से माने उत्सर्ग करिवे ताहा 21 पद लिखा जाए ए नैवेद्य द्वारा तुष्टिजनक आग्रह से सदा प्रभु को उद्देश्य रे अग्निकृत उपहार स्वरूप ताहा उत्सर्ग करिवे अर्थात जो बलिदान से माने उत्सर्ग करिवे ताहा सदा प्रभु को संतुष्ट करिवो बा सेही सदा प्रभु जत आग्रह करिवे ताहा तुष्टिजनक हेबो एवं सदा प्रभु
କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ କରୁଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ମୋର ଉପାସନା ମୋର ଆରାଧନା ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ଦଉଛି କି, ସେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ କି, ମୋର ପୁରା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ହୃଦୟ ସହିତ ମୋର ଆରାଧନା ଉପାସନା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି, ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ କି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆରାଧନା ଉପାସନା ଆମମାନଙ୍କର ଠାରୁ ବା ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ଏହା ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାଦ କରିବ ଓ ଉଲ୍ଲାସ କରିବ, ଆଉ ସେ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ତାହା ମାନେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ବଳିଦାନ ଆମେ ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କୈନ ହେବଲଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୋବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ, କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ, ଆଉ ଏହା ସେମାନେ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ଜୀବନରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେଇ ଉପାସନା ବା ସେଇ ଆରାଧନା ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପାସନା କରିବା, ଯେପରି ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ, ଉଲ୍ଲାସ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ଦେଖୁ, ଏ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟିଜନକ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଏହା ଏପରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ନା, ଏହା ନିମନ୍ତେ କିଛି ମଧ୍ୟ ହୃଦୟର ଆବେଗ ରହିଛି, ବୋଝ ଏ ଦର୍ଶନ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏଇ ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଆରାଧନା କରୁ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲକୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟରେ, ଯେତେବେଳେ ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ଅତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁ କରୁ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯୋଉ ପୁତ୍ର ମତେ ଦବ ତାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଓ ଏଇ ଯୋଉ ଆରାଧନା ତାଙ୍କର, ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲା ଏବଂ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ ବୋଲି କରିଦେଲେ। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାନ୍ନା ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ଆରାଧନାର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଯୋଉ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇଲେ, ସେ ପୁତ୍ରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଇଦେଲେ। ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସାମୁଏଲ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ରହିକି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ ରହିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସାନ ବୟସରୁ। ଏହା ଥିଲା ହାନ୍ନାଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଆରାଧନା, ଗୋଟେ ଉପାସନା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବାକୁ ଆସୁ, ମୁଁ ହଉ ଆମମାନେ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ବା ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ସମର୍ପଣର ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବା ଉପାସନାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଆରାଧନାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗୌରବ ପାଇବେ, ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସୁ, ସେଇ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ଏବଂ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କେହି ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ପାରୁନଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ତୈଳ ଦେଇକି ସେ ତାହାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କେଶରେ ପୋଛି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଥିଲା ତାହାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆରାଧନା, ଏକ ଉପାସନା, ଯାହାକି ସେ ସବୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ଯାହା ସଂଗ୍ରହ ସେ କରିଥିଲେ, ତାହାଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି ସେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଢାଳି ଦଉଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେ ସବୁ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ଯଦି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଥାଏ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା କରୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ କ୍ଷମା କରିବେ, ଯଦି ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବକୁ ଯାଉ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମକୁ କୁହାଯାଉଛି
କିଛି ଦାବି କରେ, କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେପରି ଆମମାନେ ସେଇ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରି ବା କିଛି ଦେଇ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆରାଧନା ବା ଉପାସନା କରୁ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହମ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ବଳିଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନେ ଜାଣୁ ଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣା କିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମେଷ ଶାବକକୁ ଗୋଟେ ପାଇଲେ ଆଉ ତାହାକୁ ବଳିଦାନ କରିକି ଆସିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆରାଧନା ଉପାସନା ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ସେଇ ଯୋଉ ସୁବାସର ମହକ, ଯୋଉ ଧୂଆଁ ବା ବାଷ୍ପ ଉଠିବ ସେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଏଇ ସୁବାସର ମହକ ବା ଆରାଧନାର ମହକ ବା ଏଇ ଧୂଆଁ ବା ଏଇ ବାଷ୍ପ ଯେପରି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରୁ, ତା ଯେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ ତାହାର ସେଇ 24 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡକୁ, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେ କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଅରଣାକୁ ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅରଣା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ଅଛି, ଆପଣ ବଳିଦାନ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ବଳିଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଣିବି ଏ ଜାଗାକୁ ଆଉ ମୁଁ ବଳିଦାନ କରିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କିଣିବି, ବଳିଦାନ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା, ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦାବି କରେ, କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଆରାଧନା ଉପାସନା ଆମେ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବ, ଆହ୍ଲାଦିତ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଆରାଧକ ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମମାନେ ଯୌନ ତାର 4 ପର୍ବର 24 ପଦକୁ ପଢୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଉପାସନା ଆରାଧନା ଏକ ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ହେବ ଏବଂ ତାହା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ କରିବ, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ এই ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲି, ମୋର ଉପାସନା, ମୋର ଆରାଧନା ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛି କି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଢିଛି, ଗୋଟେ ଲାଇନରେ, ସେଇ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର କରି ଚାଲିଛି, କରୁଥିବି, ଏହା କି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରୁଅଛି, ଖୁସି କରୁଅଛି? ଯଦି କରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋର ଜୀବନକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋର ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ରାତି କେତେରୁ ଉଠେ ବା ମୁଁ କେତେ ସମୟ ଜୁମରେ ବ୍ୟବହାର କରେ ବା ଗୁଗୁଲ ମିଟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାହା ବଡ ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୋର ଉପାସନା, ମୁଁ ଯେତିକି ସମୟ ଦଉଛି ମୋର ଡାଟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ଯାହା କିଛି ମୁଁ କରୁଛି, ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ ଯଦି ସତ୍ୟ ଆତ୍ମାରେ ମୁଁ ଉପାସନା କରୁନାହିଁ ବା ଯୋଉ ଉପାସନା ମୁଁ କରୁଛି, ଯୋଉ ଆରାଧନା ମୁଁ କରୁଛି, ଯାହା ଯଦି ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାହା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମୋର ଆରାଧନା, ମୋର ଉପାସନା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି କି? ଯଦି ପାରୁଛି, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଆସିଯାଉ, ନୂତନ ନିୟମରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ରୋମୀ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମେମାନେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରି ଗୋଟେ ବଳିଦାନ କରିବୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରାହ୍ୟ ହେବ। ତାହା ହିଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ହବ ଓ ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା ଏବଂ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମମାନେ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ
बलि रूपे अर्थात जो बलि की सदा प्रभु परमेश्वर ग्रहण करती ताहा द्वारा संतुष्ट सही प्रकार बलि जतबेले आमाने उत्सर्ग करू ताहा ही आमानकर जीवन रे युक्तियुक्त उपासना हेई थाए ताहा ही सदा प्रभु परमेश्वर को आनंदित करी थाए। मोर प्रिय माने सजीव अर्थात लिविंग सैक्रिफाइस मोर जीवन को अति सजीव भाव में तांको निकट रे बलि सजेबी ओ मु एक पवित्र जीवन मध्य रे तांको निकट रे बलि सजेबी एवं सुग्राह्य जहाँकि सदा प्रभु परमेश्वर ग्रहण करिवे। कारण ईश्वर लोक मान कहला तुम्हें एई प्रकार जंतु आनिब ना पशु आनिब ना बलिदान करने तेणुक आम जीवन प्रभु से अपेक्षा करती जेपरी आम उपासना आम आराधना मध्य जहाँ सदा प्रभु ग्रहण करेंगे सुग्राह्य प्रभु निकट सुग्राह्य से प्रकार उत्तम ग्राह्य विषय आम निकट को आने बड़ स्वरूप जहाँकि आम युक्तियुक्त उपासना द्वारा सदा प्रभु परमेश्वर आनंदित हेबे। प्रभु आम को कहे धन्य 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 तुम उपासना द्वारा मु आनंदित और प्रभु आम को अपेक्षा करती अपेक्षा कर रही मोर प्रिय माने तेणुक आमने सजीव पवित्र एवं ईश्वर को सुग्राह्य बलि रूपे आमने आमर जीवन रे उत्सर्ग करू आमने दऊ जहाँ द्वारा कि से सुबासर महक आम उपासनार महक आम आराधनार महक जिते निकट को जीव जिते सी ग्रहण करेंगे ताहा निमंते तुष्टिजनक हम आनंदजनक हम मोर प्रिय माने ताही सी आम अपेक्षा करती मो जीवन अपेक्षा करती मोर प्रिय माने जदि आमने जीवन रे से प्रकार उपासना आराधना नहीं ताहले आमने परीक्षा करबा आवश्यक। मोर प्रिय माने प्रभु आमन ठारो अपेक्षा करंती उपासना आराधना आमन ठारो किछि अपेक्षा करे आशा करे एवं आमने करबा आवश्यक। सेति पय गोटे गीत आमने सुनुसुलु वर्तमान से गीत अनुसार जदि आम देखा जाओ और सदा प्रभु परमेश्वर जो बलिदान कार्य कले से दिन एप्री तार 10 अध्याय 5 पद लिखा जाए और से लिखा जाए मो निमंते तुम्हें गोटे शरीर प्रस्तुत कल मो निमंते तुम्हें गोटे शरीर प्रस्तुत कल जो शरीर नहीं मु जगत को आसिली एवं बलि भाव कालवरी मु ताहाको उत्सर्ग करदेली से स्थान में समस्त परित्राण कार्य साधन कले अर्थात प्रभु जीशु गोटे देह है जगत को आसिले आमे वर्तमान गोटे समय रे अच्छु आगु को आमे से शुभ शुक्रवार पालन करने को जाऊ प्रभु जीशुंकर से कृष्य जंत्रणा को स्मरण करने को जाऊ तेणुकर प्रभु जीशु को निमंते गोटे शरीर प्रस्तुत करागला जो शरीर नहीं से जगत को आसिले एवं ये जगत रे थिबा समय जो बोझने की से आसीथिले जो कार्य निमंते आसीथिले जो मिशन लिख से आसीथिले से समाप्त कले एवं से क्रूसर बेदी ऊपर को गले एवं से क्रूसर बेदी ऊपर से निजर जीवन को देले कबरसाई हेले पुनर्जीवित उठिले आज से पिता दक्षिण पार्श्व बसी आम निमंते निवेदन कर बड़ी सबुठारू बहुमूल्य बड़ी जहाँकि सी मो निमंते आम निमंते से बड़ी को तो मेष प्रभु जीशु राजा से बड़ी देले ताहा सदा प्रभु निकट रे अति सुग्राह्य हला और से जीवंत और से सजीव से पवित्र और सुग्राह्य बड़ी से उत्सर्ग कले आ ताहा सदा प्रभु निकट रे ग्रहण हला जहा द्वारा कि आज आमने ताहाको रक्त द्वारा आमने आज सूची होई अछु आमने आमनकर सबु पाप को से रक्त द्वारा सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु जीशु राजा आमनकर धोई देई अछन हालेलुया मोर प्रिय माने आ ताहाई प्रभु आमनकर अपेक्षा करंती आशा करंती जेबरी आमनकर जीवन र मध्य दे आमनकर सबु उपासना आमनकर आराधना ताहाको निकट रे सुग्राह्य हबो से आनंदित हेबे और प्रभु आमन ठारो ताहाई अपेक्षा करंती। गोटे मां को विषय कहबी जो मां कर 3टी झियो थिले आ से जतबेले झियो को गोटे मिशन कार्य पई पठैले आ से गोटे स्थान को गले एवं से स्थान रे से मिशन कार्य करू करू प्रभु को निमंते सेवा करू करू से स्थान रे तंग मारी दिया गला
आज जो से मारी दिया गला से खबर माँ को निकट को आसला माँ कहले ठीक अच्छी आर द्वितीय झील को से प्रस्तुत कले कहले जो भौणी तोर जो जाइला तू से जीवु कि सेवा कार्य करू कि से कहला हाँ मु जीवी से भौणी से गला से स्थान कार्य किसी वर्ष पर से स्थान मारी दिया गला तापरे से खबर माँ को निकट को आसला माँ कहले हौ ठीक अच्छी प्रभुंकर इच्छा तापरे तृतीय झील को से प्रस्तुत कले तृतीय झील से कहला हाँ मुझे से स्थान कार्य कर से स्थान मारी दिया गला जो मारी दिया गला संस्थार जो संस्था पठे से माने माँ को निकट को आसिले कहले आम जावा टे बुझेबा गोटे समवेदना जनाइबा जो से पहुँचले से देखिले माँ कांदुचंदी आने भाविले तीनोटी झील मरी जाइछंदी से दुख करुचंदी जो कहले भौणी आपण दुख करंतु ना आपणकर जो तीनोटी झील से माने प्रभु निमंते साक्षम रही प्रभु निमंते ठिया मृत्युवरण कर दुख करंतु ना से माँ कहते ना ना मुझे दुख करूना मुझे दुख करूना मु दुख करुच्ची जदि मोर आउ गोटे झील था मुझे प्रभु को कार्य पठे था हालेलुया प्रभु को नाम गौरव यह आराधना यह उपासना जहाँ किछि अच्छी सब किछि दे ताहाकर उपासना एवं आराधना करबा प्रभु ताहाई आमान थारो अपेक्षा करि अछन मोर प्रिय माने प्रभु आमान को दया करंत ए प्रकार हृदय दियंतु ए प्रकार आराधना उपासना रो हृदय दियंतु जहाँ कि आमान थार किछि दाबी करे अपेक्षा करे जेपरि दाऊद कहले मु मुक्त भाबरे मु करबी नाही मागणारे करबी नाही मूल्य दे कि मु ताहा किनिबी एवं ताहा सही स्थान आराधना करिबी बलिदान चढ़ाइबी प्रभु ताहा ही अपेक्षा करंती आमानकर जीवन मोर प्रिय माने दाबी करंती जेपरि आमाने आमानकर किछि दे ओ मूल्य दे आमाने ताहांकर उपासना करिबा को पारिबु या होछि गोटे पटरे आमाने जे उपासना आराधना करूछु ता भलो ता अन्य पटरे ता मध्ये आमान ठारु किछि दाबी करे जहा कि आमाने करिबा मध्ये आवश्यक और जे से पापिनी स्त्री जे सब किछि जहा किछि थिला से सब भांगे और से तळ द्वारा ताहाक पादक मखै देला ठीक प्रभु आमान ठारु ता मध्ये अपेक्षा करंती जेपरि आमाने पूर्ण हृदय रे संपूर्ण भाव रे ताहांकर उपासना करिवु ताहांकर आराधना करिवु ताहाई प्रभु आमान ठारु अपेक्षा करंती मोर प्रिय माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु ए जो उपासना ए सुंदर धूपनाय साहज ऊपर को उठे और ताहा सदा प्रभु परमेश्वर को आनंदित करि थाए उल्लास देई थाए आ से सेतरे खुशी हेई थांती आ सेतबळे से आमानकर जीवन को देखते धन्य मोर संतान माने जो माने मो निमंते मो ठारे रही मोर से आराधना उपासना करुछंती सत्य भाव रे करुछंती और ताहा सेतबळे से जेतबळे पांती से धूपनाय जेतबळे ताहा को निकट को जाए से आनंदित होंती मोर प्रिय माने प्रभु आमान को ठारू ताहा ही अपेक्षा करंती आज आमान कर जीवन रे से प्रकार अछि कि आमाने से आराधना एवं उपासना मोर जीवन जहाँ मु करुची आज धारावाहिक भाव में चली गोटे करवा कथा करुचु ए प्रकार होची कि प्रभु आमान को बुझिबा पई सहायता करंतु एक उपासना एक आराधना हो जहाँ कि प्रभु देखिबे ओ मोर पिलो माने मते केते उच्च करे रखिचंदी मोर आराधना सदा प्रभु परमेश्वर को खुशी करि पारुची कि ताहा माने देखिबा आवश्यक यदि खुशी करि पारुची ओ ताहा को आनंदित करुची हालेलुया प्रभु को नाम गौरव हो प्रभु को नाम स्तुति हो गोटे पद पढ़िबे जोटा कि गीत तार 141 तार गीत 141 तार दुई पदरे ए प्रकार लिखा जाए सुगंधी धूप परी मो प्रार्थना संध्याकालीन नैवेद्य परी मोर कृतांजलि तांको छामुरे उपस्थित हेब सुगंधी धूप परी मो प्रार्थना संध्याकालीन नैवेद्य परी मोर कृतांजलि तुम छामुरे उपस्थित हेब
प्रभु ताहा ही अपेक्षा करती आमर प्रार्थना आमर नैवेद्य जो आम ताहा निकट को आणुचु ताहा सुगंधी धूप परी हेउ ताहा सुगंधी धूप परी हेउ ताहा सुगंधी धूप जहाँकि सुवासर महक जतबे ताहा निकट को जीव आ से ताहाको आख्यान करिवे ताहा ताहाको संतुष्ट करिवो से तुष्टि पाइबे खुशी हेबे आनंदित हेबे ताहाई प्रभु आमान ठारो अपेक्षा करियछथि मोर प्रिय माने आमान ठारो अपेक्षा करंती प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु आमान को अनुग्रह करंतु मो जीवन रे आमान कर जीवन रे एको जीवन करि दियंतु गोटे आराधनार जीवन गोटे उपासना जीवन सबु समय सबु क्षण रे मोर जीवन एक उपासनार जीवन हो एक आराधना जीवन हो जदि मते किसी मूल्य देवाक पड़े से मु एवं आमाने प्रस्तुत रहिबा आवश्यक मूल्य दे एवं एक उत्तम सजीव पवित्र सुग्राय बड़ी आमाने उत्सर्ग करू जहाँकि ताहाकर निकट रे आनंदित करिवो ताहाको ताहाई आमानकर एक युक्तियुक्त उपासना हब आराधना हब मोर प्रिय माने आमानकर सुगंधी ना आमानकर प्रार्थना संध्याकालीन नैवेद्य परि मोर कृतांजलि तुम्भ छामुरे उपस्थित हेउ प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आमान को दया करंतु आमान कर जीवन को ए प्रकार कर दियंतु ओ हालेलुया प्रभु कहिबे ए मोर प्रिय पिला माने जेतबे से माने उपासना करंती आराधना करंती सेतबे मो आनंदित सेतबे मो खुशी हालेलुया ओ मोर प्रिय माने प्रभु आमान कर दियंतु प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या बेले विभिन्न भाबरे आमाने विभिन्न समय प्रभुकर आराधना उपासना करूछु यह प्रभु को खुशी करू आनंदित करू ये प्रातः काल प्रभु मते एवं आमान को यही कथा कहते आमान आराधना आमान उपासना जेपरी ताहाकर निकट तुष्टिजनक हम आनंदित कर से प्रस्तुत हवा एवं जागृत हवा एवं ताहाक निमंते आमाने व्यवहार होगा पारिबा जो जहाद्वारा कि प्रभु कहे धन्य धन्य मोर पिला माने जो माने मोर ठारे अछंती मते प्रतिदिन प्रातः काल संध्या बेले मते आनंदित करंती ताहांकर बलिदान ताहांकर उपासना ताहांकर आराधना मते आनंदित करे और ताहा जेपरि से पाई खुशी हेबे प्रभु से प्रकार अनुग्रह करंतु मते एवं आमान को समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु ये छोट वाक्य द्वारा आमान को समस्त को आशीर्वाद करंतु पुनर्बार सुजोग पाई धन्यवाद दोछि हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन आमेन